Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab mengkadah sholat yang tertinggal dan sunahnya bersegera dalam mengkadanya. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرع رس وقال لبلال اكلأ لنا الليلة فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبلال فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتدوا فاقتدوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن لها قالت أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khaibar, beliau terus berjalan di malam hari. Ketika beliau diserang kantuk, maka beliau singgah. Beliau bersabda kepada Bilal, hendaknya kamu yang mengawasi tidur kami malam ini. Bilal pun sholat sekemampuan yang ditakdirkan. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur. Begitu juga dengan para sahabatnya. Ketika mendekati fajar, Bilal bersandar kepada unta tunggangannya. Rupanya kedua mata Bilal terasa berat hingga ketiduran. Dengan posisi bersandar kepada untanya. Di pagi harinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum juga bangun. Demikian juga Bilal. Dan tak satu pun dari sahabatnya yang bangun hingga mereka terbangun oleh sinar matahari yang menyengat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya yang pertama-tama bangun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa kaget dan menyeru, "Hei Bilal." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi nyawaku telah dipegang zat yang memegang nyawamu, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Beliau lalu bersabda, "Mari tuntunlah hewan tunggangan kalian."
Para sahabat pun menuntun hewan tunggangannya. Sesaat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Beliau lalu memerintahkan Bilal supaya mengimandangkan iqamat sholat. Setelah itu beliau mengimami sholat subuh bersama mereka. Selesai sholat, beliau bersabda, "Siapa yang terlupa sholat, lakukanlah ketika ingat, sebab Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku." QS Toha 14. Yunus berkata, sedangkan Ibnu Sa'ib membekainya dengan lids zikra. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين. وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim dan Yakub bin Ibrahim ad-Dauraki, keduanya dari Yahya. Ibn Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Said telah menceritakan kepada kami. Yazid bin Kisan telah menceritakan kepada kami. Abu Hazim dari Abu Hurairah katanya, kami pernah singgah dalam suatu perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak bangun hingga matahari terbit. Spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya setiap kalian menuntun kepala hewan tunggangannya masing-masing, sebab persinggahan ini telah didatangi setan. Abu Hurairah berkata, kami pun melaksanakan apa yang dikatakan beliau. Kemudian beliau meminta air. Setelah beliau berwudu, beliau mengerjakan rakaat solat. Yakub mengatakan, kemudian beliau mengerjakan 2 kali sujud. Setelah iqamat solat dikumandangkan, beliau langsung mengerjakan solat subuh. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس الأيلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهر الليل
وأنا إلى جنبه. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل. فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا 7 ركب. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلأتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميذأة كانت معي فيها شأ من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شأ من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميذأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يك ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال أهلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميذأة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميذأة تكبوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى.
قال ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جمين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد ركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم. فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami Sabit dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pidato kepada kami. Sabdanya, ingatlah, sesungguhnya kalian sekarang berangkat mengarungi waktu sore dan malam kalian, dan kalian akan sampai mata air esok hari, insya Allah. Lalu para sahabat berangkat dan tak satu pun para sahabat yang bersandarkan, berboncengan dengan temannya. Abu Qatadah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat hingga pertengahan malam, ketika itu aku berada di sampingnya. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai terserang kantuk, sehingga badan beliau kelihatan oleng dari hewan kendaraannya. Maka aku mendatangi beliau. Aku luruskan badannya dan kutopang dari bawahnya dengan harapan tidak membangunkannya sampai beliau duduk di atas hewan kendaraannya secara normal. Abu Qatadah melanjutkan, setelah itu beliau berangkat. Ketika sebagian besar malam telah berlalu, badan beliau kembali oleng dari kendaraannya, dan aku kembali meluruskan badan beliau dengan menopang dari bawah, supaya tidak membangunkannya. Beliau terus menyusuri perjalanan. Ketika waktu sahur, waktu sebelum terbitnya fajar tiba, badan beliau oleng jauh lebih dahsyat daripada oleng yang pertama dan kedua, hingga beliau nyaris terjatuh. Lalu aku mendatangi beliau. Kubenarkan tidurnya dan kutopang dari bawahnya. Sesaat kemudian beliau angkat kepalanya dan bertanya, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Aku Abu Qatadah." Beliau bertanya, "Semenjak kapan engkau mengawasiku dalam perjalanan?"
Aku menjawab, semenjak tadi malam. Beliau bersabda, semoga Allah selalu menjagamu karena engkau menjaga nabinya. Kemudian beliau bertanya, apakah Anda mengira kita tidak terlihat oleh orang lain? Kemudian beliau bertanya lagi, apakah engkau melihat yang lain? Aku menjawab, ini ada seorang pengendara. Aku berkata lagi, ini datang lagi seorang pengendara, hingga kami berkumpul dan berjumlah 7 pengendara. Abu Qatadah berkata, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menikung dari jalan sambil menyandarkan kepalanya. Kemudian beliau berpesan, tolong jaga sholat kami. Dan yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sinar matahari nampak nyata di punggungnya. Abu Qatadah mengatakan, kami lalu bangun sambil terkejut. Beliau bersabda, naiklah kalian semua. Kami lalu meneruskan perjalanan sambil menaiki kendaraan kami. Ketika matahari agak meninggi, beliau turun dan meminta bejana berisi sedikit air yang aku bawa untuk wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwudhu dengan wudhu tidak seperti biasanya, namun airnya masih tersisa sedikit. Setelah itu beliau berpesan kepada Abu Qatadah, jagalah bejana wudhu-mu, sebab suatu saat bejanamu akan menjadi legenda. Bilal lantas mengumandangkan adzan untuk sholat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat dan diteruskan dengan sholat subuh. Beliau melakukan hal itu sebagaimana beliau melakukan di setiap harinya. Abu Qatadah melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkendara dan kami pun berkendara bersamanya. Ketika kami satu sama lain saling berbisik, apa kafarat kami karena telah mengakhirkan sholat dari waktunya? Beliau kemudian bersabda, bukanlah aku teladan bagi kalian? Kemudian beliau bersabda, tidaklah dikatakan mengakhirkan, meremehkan sholat karena ketiduran. Hanya saja meremehkan sholat itu bagi orang yang tidak menunaikan sholat hingga tiba waktu sholat yang lain. Oleh karena itu, siapa yang melakukan hal ini, hendaknya ia sholat ketika sadar, dan hendaknya esok hari sebisa mungkin ia melakukan tepat pada waktunya. Kemudian Abdullah bertanya, menurutmu, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Abu Qatadah menjawab, setelah itu para sahabat kehilangan nabi mereka. Abu Bakar dan Umar lalu berseru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang kalian. Dan beliau
tidak meninggalkan kalian. Justru sebagian sahabat mengatakan, tidak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada di depan kalian. Sekiranya mereka mentaati Abu Bakar, Umar, mereka tidak akan tersesat. Abu Qatadah melanjutkan, maka kami dapat menyusul semua sahabat ketika terik matahari sangat panas dan segala-galanya menjadi panas. Lalu mereka berkeluh, wahai Rasulullah, celaka kita kehausan. Beliau menjawab, tidak, kalian tidak akan celaka. Beliau lalu bersabda, berikan wadah kecilku padaku. Kemudian beliau meminta bejana untuk berwudhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu mengucurkan air, sementara Abu Qatadah memberi minum para sahabat. Ketika para sahabat melihat air dikucurkan dari bejana, maka mereka berdesak-desakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, berbuat baiklah, sebab kalian semua akan minum hingga puas. Mereka akhirnya melakukan perintah beliau. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus mengucurkan air sedang Abu Qatadah membagi minuman kepada para sahabat hingga tidak tersisa selain aku dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucurkan sambil berujar kepadaku, silahkan kamu meminumnya. Aku menjawab, saya tidak akan minum hingga engkau minum wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yang memberi minum seharusnya yang terakhir kali minum. Abu Qatadah berkata, maka aku pun minum dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga minum. Abu Qatadah melanjutkan, kemudian para sahabat mendatangi air dan mereka merasa puas karena kenyang minum. Kata Abdullah bin Rabah, sungguh akan aku sampaikan hadits ini di Masjid Agung. Tiba-tiba Imran bin Husain berkata, telitilah terlebih dahulu wahai anak muda, bagaimana engkau akan menyampaikannya, sebab aku adalah salah satu dari pengendara di malam itu. Abdullah bin Rabah berkata, aku bertanya, kalau begitu, Anda lebih tahu tentang hadits ini. Imran bertanya, dari manakah asalmu? Aku menjawab, dari Ansyar. Imran berkata, baiklah, sampaikanlah hadits itu, sebab engkau lebih tahu dengan haditsmu. Abdullah berkata, setelah itu aku menyampaikan hadits itu kepada orang-orang. Imran berkata, aku menyaksikan peristiwa malam itu, dan tidak ada seorang pun yang lebih bisa mengingatnya, sebagaimana aku mengingatnya.
Hadiths Riwayat Muslim. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر وكنا لنوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالسعيد فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء قالت أيها الأماء لكم قلنا فكم بين أهلك وبين الماء قالت مسيرة يوم وليلة قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام فأمر براويتها فأنيخت فمج في العزلأوين العلياوين ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل كربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غير أن لم نسق بعيرا وهي تكاد تندرج من الماء يعني المزادتين ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها سرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسخر البشر أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت فهدى له ذاك السرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الخنذلي أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي الوقعة عند المسافر أحلى منها فما أيقظنا إلا وحر الشمس
الحديث بنحو حديث سلم بن زرير وزاد ونقص. وقال في الحديث: فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأدير ارتحلوا واقتص الحديث. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Said bin Sa'ad dari telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Salam bin Zarir al-Utharidi. Katanya, aku mendengar Abu Raja al-Utharidi dari Imran bin Husain katanya, aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan hingga kami masuki malam kami. Menjelang subuh, kami singgah dalam perjalanan. Rupanya kami tak kuasa menahan mata kami yang kelelahan, ketiduran, hingga matahari terbit. Imran melanjutkan, dan yang pertama kali bangun adalah Abu Bakar. Dan kami tidak pernah membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya hingga beliau bangun sendiri. Setelah itu Umar bangun. Ia berdiri di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertakbir sambil mengeraskan suaranya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau melihat ternyata matahari telah terbit. Beliau lalu bersabda, berangkatlah kalian. Maka beliau meneruskan perjalanan bersama kami. Setelah matahari memutih, beliau singgah dan sholat subuh bersama kami. Ternyata ada seseorang yang mengisolir diri dari para sahabat. Ia tidak ikut sholat bersama kami. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Dia menjawab, wahai Nabiullah, aku tengah junub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan supaya dia bertayamum dengan permukaan tanah. Setelah itu dia mengerjakan sholat. Kemudian beliau memerintahkanku supaya bersegera menaiki kendaraan guna mencari air. Ketika itu kami merasa kehausan. Saat kami tengah berjalan, tiba-tiba seorang wanita menjulurkan kedua kakinya di antara mizadah, yaitu geriba air bersusun. Kami berkata kepada wanita itu, "Di mana ada air?" Wanita itu menjawab, Wah, kalian tak punya air." Kami menjawab, "Berapa jarak antara keluargamu dan sumber mata air?" Dia menjawab, "Perjalanan sehari semalam." Kami berkata, "Pergilah menemui Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Dia menjawab, siapa itu Rasulullah? Kami belum bias mengendalikan urusan wanita itu, hingga kami mengajaknya dan menghadapkannya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada wanita itu, lalu wanita itu mengabarkan asal-usulnya sebagaimana ia mengabarkan kepada kami. Dirinya mengebarkan kepada beliau bahwa ia adalah pengasuh beberapa anak yatim. Lantas beliau memerintahkan supaya unta pembawa air itu diderumkan. Dengan melaknya, beliau lalu menyemprotkan air ke air yang dikucurkan dari 2 geribah kulit bagian atas. Kemudian beliau sebarkan ke unta pembawa air. Ketika itu kami bergegas untuk minum. Ketika itu jumlah kami sebanyak 40 orang yang semuanya merasa kehausan. Hingga kami pun puas. Kami juga sempat memenuhi setiap geribah dan jerigen kami dengan air tersebut. Kami juga dapat memandikan teman kami. Hanya kami tidak memberi minum unta kami karena nyaris mau pecah. Maksud kami, air yang berasal dari 2 mizadah. Kemudian beliau bersabda, kumpulkan bawaan yang kalian bawa. Maka kami mengumpulkan bekal yang kami bawa sebagai hadiah untuk wanita itu, yaitu berupa kurma, tali, dan daging. Beliau lalu bersabda kepada wanita itu, pulanglah dan pergunakanlah bekal ini untuk keluargamu. Ketahuilah bahwa kami sama sekali tidak mengurangi sedikit pun air yang kamu bawa. Ketika wanita itu menemui keluarganya, ia berkata, sungguh telah menemukan manusia paling penyihir di muka bumi. Ataukah dia seorang nabi sebagaimana ia akui? Di antara kisahnya adalah demikian-demikian. Rupanya Allah memberikan hidayah kepada penghuni kampung lewat wanita itu, sehingga ia masuk Islam, dan mereka pun masuk Islam. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali telah mengabarkan kepada kami An-Nadhr bin Shumail telah menceritakan kepada kami Auf bin Abu Jamilah al-Arabi dari Abu Raja al-Atharidi dari Imran bin Husain. Katanya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Suatu malam, kami menyusuri perjalanan hingga akhir malam. Beberapa saat menjelang subuh, kami singgah, dan tidak ada persinggahan. Istirahat bagi seorang musafir yang lebih enak daripada persinggahan. Istirahat ketika itu. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang membangunkan kami selain sinar panas matahari. Lalu dia membawakan hadits itu sebagaimana hadits Salam bin Zarir dengan adanya tambahan dan pengurangan. Ia berkata dalam hadisnya,
Ketika Umar bin Khattab bangun, ia menemukan musibah yang menimpa para sahabatnya. Dia adalah sosok yang beliau berbadan besar dan kuat. Dia langsung memekikkan takbir hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun karena suara takbirnya yang keras. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, para sahabat mengeluhkan kepada beliau perihal sesuatu yang telah mereka alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersabda, "Tidak masalah, teruskanlah perjalanan kalian." Lalu perawi mengisahkan hadits tersebut. Hadits riwayat Muslim. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Humaid dari Bakar bin Abdullah dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah katanya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan lalu singgah di waktu malamnya, maka beliau berbaring dengan bertumpu lambung kanannya. Apabila beliau singgah di saat-saat sebelum subuh, maka beliau tegakkan hastanya searah badannya, kemudian beliau letakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا وذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا وذلك. Telah menceritakan kepada kami Hadab bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa sholat, hendaklah ia tunaikan ketika ingat. Tidak ada kafarat atas syalatnya selain menunaikannya. Qatadah berkata, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Said bin Mansur dan Qutaibah bin Said, semuanya dari Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak menyebutkan tak ada kafarat atasnya selain itu. Hadits riwayat Muslim.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Ala telah menceritakan kepada kami Said dari Qatadah dari Anas bin Malik katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa lupa solat atau ketiduran karenanya, maka kafaratnya adalah menunaikannya di saat ingat. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركض أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن لها يقول أقم الصلاة لذكري. Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdlami, telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Mutsanna dari Qatadah dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antar kalian ketiduran dari tidak mengerjakan solat, hendaknya ia mengerjakan ketika ingat, sebab Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah solat untuk mengingatku. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأكرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya katanya, aku menyetorkan hafalan kepada Malik dari Syali bin Kisan dari Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, dahulu sholat diwajibkan 2 rakaat, baik ketika mukim maupun ketika safar. Lantas 2 rakaat tersebut ditetapkan untuk sholat ketika safar saja, sedangkan ketika mukim ditambah. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى كل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض له الصلاة حين فرضها 2 ثم أتمها في الحضر فأكرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Harmalah bin Yahya keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab, katanya, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di awal mula Allah menetapkan sholat ketika diwajibkannya sebanyak 2 rakaat. Kemudian Allah sempurnakan, ditambah ketika mukim, sedangkan
Solat safar ditetapkan sesuai ketentuan pertama, 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأكرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. Dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hashram telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa ketika pertama kali sholat ditetapkan sebanyak 2 rakaat, lantas 2 rakaat ditetapkan untuk sholat safar, sedangkan ketika bermukim sholat disempurnakan, ditambah. Az-Zuhri mengatakan, saya tanyakan kepada Urwah, lalu apa alasan Aisyah sholat secara sempurna, tidak diringkas, ketika Safa? Jawabnya, ia mempunyai kesimpulan sebagaimana kesimpulan Utsman. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق له بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib dan Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim. Ishaq mengatakan, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris. Dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Ammar dari Abdullah bin Babaihi dari Ya'la bin Umayyah, katanya, aku berkata kepada Umar bin Khattab mengenai ayat yang berbunyi tak ada dosa atasmu mengkasyar solat, jika kamu khawatir terhadap orang-orang kafir yang hendak memberi cobaan kepadamu. QS An-Nisa 101. Sementara manusia saat ini dalam kondisi aman, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Umar menjawab, sungguh aku juga pernah penasaran tentang ayat itu sebagaimana kamu penasaran. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat tersebut.
Beliau lalu menjawab, "Itu, mengkasyar solat, adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Jurayj katanya, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar dari Abdullah bin Babaihi dari Yala bin Umayyah katanya, "Aku pernah bertanya kepada Umar bin Khattab semisal hadis Ibnu Idris." Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو ربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض له الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف ركعة. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Said bin Mansur dan Abu Rabi dan Qutaibah bin Sa'idi. Yahya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Bukair bin Al-Ahnas dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Katanya, Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian ketika mukim sebanyak 4 rakaat, dan ketika safar sebanyak 2 rakaat, dan ketika kondisi ketakutan sebanyak 1 rakaat. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن لها فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر 2 وعلى المقيم 4 وفي الخوف ركعة. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bukair bin Abu Syaibah dan Amru An-Nakid, semuanya dari Al-Qasim bin Malik. Amru mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qasim bin Malik al-Muzani telah menceritakan kepada kami Ayub bin Aiz At-Tai dari Bukair bin Al-Ahnas dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Katanya, Allah mewajibkan sholat melalui perantaran lisan Nabi kalian bagi seorang musafir sebanyak 2 rakaat. Sedang untuk orang yang bermukim sebanyak 4 rakaat, dan ketika kondisi ketakutan, takut, sebanyak 1 rakaat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال 2 سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم،
وحدثناه محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah katanya, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Musa bin Salamah Al-Hudzali katanya, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana aku harus sholat jika aku di Makkah, yaitu bila aku tidak sholat bersama imam. Ibnu Abbas menjawab, sholatlah 2 rakaat sebagai sunnah Abu Al-Qasim Shallallahu alaihi wasallam. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal Adlarir tentang hadits ini, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Arubah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisyam telah menceritakan kepada kami ayahku, semuanya dari Qatadah dengan sanad seperti hadits di atas. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلأتي يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab telah menceritakan kepada kami Isa bin Haf bin Ashim bin Umar bin Hattab dari ayahnya. Katanya, aku pernah menemani Ibnu Umar di suatu jalan di Makkah. Ayah Isa bin Ashim berkata, dia lalu sholat zuhur 2 rakaat mengimami kami. Setelah itu dia berjalan dan aku pun berjalan bersamanya hingga dia mendatangi barang-barang bawaannya. Lalu dia duduk dan aku duduk bersamanya. Kemudian dia menoleh ke tempat yang sebelumnya beliau pergunakan untuk sholat. Dia melihat orang-orang berdiri. Dia bertanya, apa yang sedang mereka lakukan? Aku menjawab, mereka tengah melakukan sholat sunnah. Ibnu Umar berkata,
Sekiranya aku melakukan sholat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan syalatku. Maksudnya tidak dikasyarpen. Wahai anak saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Dan aku juga pernah menemani Abu Bakar, namun dia tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku juga pernah menemani Umar bin Khattab, namun dia tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Kemudian aku menemani Utsman bin Affan, namun dia tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkannya. Sedangkan Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladanan yang baik bagimu. QS Ozeb 21 Hadits Riwayat Muslim حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال له تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurai dari Umar bin Muhammad dari Hafs bin Asyim katanya, aku pernah sakit keras sehingga Ibnu Umar datang mengunjungiku. Hafs bin Asyim berkata, aku lalu bertanya kepada beliau tentang sholat sunnah ketika safar. Ibnu Umar menjawab, aku pernah menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar, namun aku tidak pernah melihat beliau melakukan sholat sunnah. Sekiranya aku melakukan sholat sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan syalatku, karena Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik bagimu. QS Ozeb 21 Hadits Riwayat Muslim حدثنا خلف بن هشام وأبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم كل حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisham dan Abu Rabi Az-Zahrani dan Kutaibah bin Sa'id kata mereka telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Zaid dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Yakub bin Ibrahim keduanya berkata,
telah menceritakan kepada kami Ismail keduanya dari Ayub dari Abu Kilabah dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur di Madinah sebanyak 4 rakaat dan sholat asyar di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. Telah menceritakan kepada kami Said bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah. Keduanya mendengar Anas bin Malik mengatakan, aku pernah sholat zuhur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sebanyak 4 rakaat, dan aku juga sholat asyar bersama beliau di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن كسر الصلأة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشك صلى ركعتين. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Bashar keduanya dari Gundar. Abu Bakar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far yatiu Gundar dari Syubah dari Yahya bin Zaid al-Hunai. Katanya, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengkasyar solat. Dia menjawab, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sejauh 3 mil atau 3 farsaf Syubah ragu, maka beliau melakukan shalat 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين. فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الخليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وقال عن ابن السمت ولم يسم شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Bashar, semuanya dari Ibnu Mahdi. Zuhair mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Syubah dari Yazid bin Humair dari Habib bin
Ubaid dari Jubair bin Unfair katanya, aku pernah berangkat bersama Syurahbil bin Samt ke suatu perkampungan sejauh 17 atau 18 mil. Lalu, dia sholat 2 rakaat. Aku lantas bertanya kepadanya mengenai hal itu. Dia menjawab, aku pernah melihat Umar, dia sholat 2 rakaat di Zulhulaifah. Lalu aku tanyakan kedua rakaat itu. Umar menjawab, hanya saja aku melakukan sebagaimana aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, dan telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dengan isnad ini. Jubair mengatakan dari Ibnu Samt dan tidak menyebutkan nama Syurahbil. Dia berkata, ia pernah mendatangi suatu lokasi yang bernama Dumin, yaitu suatu kawasan di Hims yang berjarak 18 mil. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Hushaim dari Yahya bin Abu Ishaq dari Anas bin Malik. Katanya, kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Makkah. Lalu beliau salat 2 rakaat hingga beliau kembali pulang. Aku bertanya, berapa lama beliau bermukim di Makkah? Dia menjawab, 10 hari. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, semuanya dari Yahya bin Abu Ishaq. Dia berkata, aku mendengar Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadits Hushaim, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata,
telah menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Ishaq berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik mengatakan, kami berangkat dari Madinah untuk melaksanakan haji. Kemudian ia menyebutkan hadits seperti di atas. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, semuanya dari ATS Sauri, dari Yahya bin Abu Ishaq, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadits di atas. Namun ia tidak menyebutkan haji. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.